अथ चतुर्थोऽध्यायः। ॐ कालाभ्याभ्यां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिपद्मेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैर्हृद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यं त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामयीम्। ॐ ऋषिरुवाच सक्रादयसुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि शूरारिबले च दिव्या तां तुष्टुः प्रणतिनम्रशिरोधरां सां वाग्भि प्रहर्ष फुलकोद्गमचारुदेहा दिव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेव गणशक्तिसमूहमूर्त्यां तामाम्बिकाम् अखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिशानः। यस्या प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या स्त्री स्वयं सुकृतिनां भवनी स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपाराम् सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतेस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य तृप्तिहेतु उच्चायसे त्वमत एव जनैश्वरा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारै मोक्षातिविरमुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी सप्तात्मिकाशु विमलक यजुषां निधान मुद्गीधरं पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागर नौरशङ्गा स्त्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्समासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकराल मुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि को भवती कुलानि विख्यातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य तेषां मदा जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृत्तात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदाननुदेवि तेन दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा प्रचित्तां ये विरहतर्जगदुपैति सुखं तथैते
कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्मां सर्वासुरा नर्षु यत् प्रहिषोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि सहस्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रे शूलागकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमं शुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतदं दुर्वृत्तवृत्तसमनं तव देविशीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्तृतदेव पराक्रमाणां वैरीष्वपि प्रकटितैव दया द्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेष्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिपुत्रम् चित्ते कृपा समर निष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्ययास्तमस्माकमुन्दमदशूरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टासुनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्घघोराणि तैरक्षास्तां संस्तथा खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवशङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्ये कुसुमैर्नन्दनोद्भवे अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपने भक्त्या समस्तैस्थितशिरं दिव्यैस्तूपैस्तदूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् दिव्युवाच प्रीयतां तृतसा सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रु अस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वशास्माकं महेश्वरी संस्थितां त्वं नो हिंसेथा परमापदः यस्तमर्त्यस्तवैरेविस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने तस्य वित्तरति विवैर्धनदारादिशम्पदाम् वृद्धैस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैः जगतोऽर्थिरथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितां भूप शम्भूपा सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरीदेहात्सं समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी दक्षिणोशमयाख्यातं यावत् कथयामि ते रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी दक्षिणोसमयाख्यातं यथावत् कथयामि ते इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिक मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्त्रीर्नाम चतुर्थोऽध्यायः।